So mae ni ar yr Ail Ddiwrnod. Mae scapa flow. Clive, ti'n alright yn rhywbeth ochr ang yr ewl? O, dwi. So mae doi oil platform fan hyn nawr achos bod e'n gysgodol. Mae'r un yn cael ei service o fan hyn. So mae eitha wyntog mae iddi, Clive. Odi. So ni ar y ffordd i... colfen. Wy, ni wedi gweld colfen yn Orkney. Ni ar y ffordd nawr i wel, un o'n cwsmeriaid ni yn South Ronald ni. Fy'n ni'n croesi un o... O, beth nhw'n galw nhw? Cromwell Bridges. Churchill BARAGES. Le pont o un yn nes i'r llall. Yeah. That'll be great. Yeah, that'll be good. That'll give us an idea of what's going on there. In a quarter of a mile, turn right onto a 900. Okay, thank you, Erlen. Yeah, fantastic. Thank you. Bye now. Bye now. Mae un o'r barages fan hyn. Ydych chi'n moyn cymryd penalty ar y can? Na, ti'n fan hyn, mae totem pole fan hyn, ti'n ole? Hwna wedi dod o Newfoundland yn Canada. Dyle fan'na. Right, cyrraedd dde fan hyn nawr. So mae un o'r barages, nelo nhw yn ystod y rhyfel byd cyntaf, fel sgypron o'r llongau i atal i'w bod rhag do mewn i scapa flow fan hyn. Y bert rhywbeth. Mae'n bert. A just lan ar y wyth fyna, mae'r capel adeiladodd yr milwyr o'r Eidal yn ystod yr Ail rhyfel byd, dwi'n credu. Ie. Italian Chapel nhw'n galw fe. Hwna fod yn bert iawn am bob tro fi wedi mynd i bo, mae wedi bod y gau. So... Right, con ni... O, ti wedi gweld rai o'r cychod, fan hyn nawr Clive sydd wedi cael ei sgympro. So ddod nawr adeg yr rhyfel byd cynta. Yw, mae'n arw iddi. Mae'n arw. Yw, gweld tonne, so wedi gweld tonne fan hyn. O, boi. Ti fynd nawr sy'n ffarm rhawn hyn? Ie, tuli pip. O, mwn yn mynd i fan. Mwn yn mynd i fan nawr. Yw. So os wedi gyd o ffordd law hwnna, ti'n dod mas yn America. Os wedi gyd o ffordd law hwnna, ti'n dod mas yn Canada. Darren, you've lost a bit of your van. Yeah, just going across. Ooh, and now I can feel it. Yeah. Okay. Somewhere in the sea now. Oh God! Hey, thank you. Right, trio ni ddyd y cnef. Yeah. Come on. Mae dau gar wedi mynd. Oh, let's go for it. Right. Never Johnny Clarkson again. Power! Come on, boys. Tia, bwrdd tonni bydd y ddoi ni goffa dysgu nofio. Dyn nhw'n sgriw i... O, fan hyn, mae sy'n cysgod fan hyn, to. Na. Ti'n lli dylai? Yr cychod rai gath i sgypro. Ni'n gweld y byd, Clive. Ni yn gweld y byd, fel y teg y Pruex. Yw, cor gwylan na. So, to be, ni wedi bod yn Orkney gweld y dydd nawr ys awr. So ni wedi gweld gwydd, to. Na. A milodd yn yma. O, ni'n gwneud i'n gros. Y part bach na, mae un bach arall tro hwnna i roes i to. A trith part na to. O, ie. To, dwi ddim gweud sy'n beth bro, ond... So ti'n moyn bod yn y drunks heddi? Clive, fi newydd meddwl am rhywbeth. Be? Ni'n mynd mas fan hyn nawr, sy'n dal os gallwn ni ddod nôl. Sy'n lot i gael yn South Ronald si. Yeah, I've got a fitness, Clive. Fi'n i gael fitness, Clive. Wyli ti.
hwnna i ddangos i chi. Odw. Ie, a tipyn o hanes ma. Dyna un. Sut bod llun o ddoi misyn dy fi. Ie, ac o maen nhw'n cadw port cymwch ar hwnna. Diwrnod. Rhaid, mae bach mwy cysgodol fan hyn ar y llall. A fi'n credu groeso ni nôl. Yw, mae'r un wyntog i'r Ail Ddiwyrnod. Normally we would have injected every calf for like navel L, joint L, things like that. Yeah. But doing the water, and we thought that as the cows was healthier, so their milk would be better. Yeah. And instead we treated maybe about 3 calves for joint L instead of chagging everyone. Yeah. So we reduced that weight. And you carve them here? Well, the calf on that side, and then they get pulled across to this side when they calf. Yeah. Gweithio yna eto, le ti weld? Tŵm na myna. Fel y shed fach na myna. Wylod yr ardd, y bwysig oedaf. Burial tŵm o'r boi dechreuodd y Hudson Bay Company yn Canada. Diw. Mae'n gyda geni, mae'n wedi gladdu. A'r ysgol yn lan hyn. Yr un ysgol myna, y Hudson Bay Company talodd am yr ysgol na. Am un gwmws yr un peth a fe yn Hudson Bay yn Canada. Diw. Mae rwy'n o Canada, nhw wedi prynu hwnna nawr. Na, boi di mynd i byw yn Australia yw e. Ar Australia? Mae'n mynd i ddod nôl a ail-wneud ei gyd. Diw. Mae hanes rhywbeth. Mae lot o hanes ma. Mae tipyn o lygfa. Mae bendant i Tyweli. Ydy. Tyweli yn adro yna. Allan ni gerdded yn gos na, glwyf? O, na. Draw hwnna mor broblem. Ti'n llun roi rhaid? So fe mor dywel fan hyn. Mae'n siarad o'n i'r cloi. Cos he's a tonne. Oh, beauty. Wedi bach o hwnna. Ie. A ti daimo hwn nawr, glwyf? Oh! Oh, can it off. Ti'n gallu oifad? Na, dwi. Cael halen ar y sgrin. Falle gawn ni fwy halen ar y sgrin nawr. Diw. Ti'n aros am y ton nawr, Clive, ydi iawn. Cos eis hwn. Clive. Siw'n sgriw o'r person yna. Ti'n aros am? Ti'n neud y ffilm o? Oh, God. Come on, fucker. Op, coi. Clive. Oh, twpsyn smurf. Beauty. Yeah. That kind of size. Yeah.
Yeah, good size of cow, isn't it? Not too big. Not too big. That's a heifer. Yeah. So, and how do you find these quiet weeding tags then, since you've been using them? These tags? Oh yeah, Yeah. they're good. No noise. It's a problem. But that's, you've got heat in here as well. But if we were able, I'd say this is a lot drier because we're stabilising it. Yeah. Oh, definitely. Yeah. If it wasn't stabilised with the straw we put in, it would just... Yeah, they'd be sinking. Yeah.